निज पकेटरे 2टी लवंग रखिदियंतु। ग्यारंटी देउची तुम प्रेमिकार निद हजिजिब, राति दिन फोन करिब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झियो को मने मने भल पाउछंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनाहांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुछंती, आउ आपण चाहुचंती कि सी झियो निजे आसी आपणको भल पाउची बोली कहू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसीबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणको शिखेइबी 2टी लवंगर साहाय्य झियो पटेइबा पई वशीकरण विद्या, जार प्रयोगरे आपण सुंदरी सुंदरी झियो को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। हाँ फ्रेंड्स, एही वशीकरण करिबा पई आपणको कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। आपण बिना मंत्र बिना तंत्र बिना किछि पैसा खर्च करी निज पसंदर झियो को पटेई पारिबे। केवल आपणको 2टी लवंग निज पकेटरे रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची जेमिति आपण पकेटरे लवंग रखिदेबे, सेपटे तुम प्रेमिकार निद हजिजिब, राति दिन तुमको फोन करिब, घर को डाकिब, जहाँ चाहिए ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। जदि आपण झियो पटेइबाकू चाहुचंती, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबाकू चाहुचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखिबे। काहेकि ना आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणक पई आमर तंत्र शास्त्ररू एमिति एक प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण नहीं आसीची, जार प्रयोगरे आपण निज पसंदर झियो को पटेई पारिबे, पड़िशा घर भाउज को पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन चाहुथिबा काम हासिल करि पारिबे। जदि आपणको केउ झियो धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, आपणक नंबर ब्लॉक करि देइची, अन्य काहा सहित कथा हेउची, अन्य काहाकू भल पाउची, आउ आपण से झियो को फेरी पाइबाकू चाहुचंती, तेबे मात्र थरे 2टी लवंग निज पकेटरे रखि दियंतु। ग्यारंटी देउची से झियो निजे आसीब, आपणकर पाद तले पड़िब, आपणको भल पाउची बोली कहिब, आपणको छाड़ी रही पारिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासु नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करि पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। एहाकू आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन, चालंतु जानिबा। विधिटी जानिबा पूर्वरु मोर आपण मानकु अनुरोध कि जदि आपण आम चैनल को नुआ आसीचंती, तेबे दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु, जहाद्वारा आमे जेउ भी वीडियो अपलोड करिबु सर्वप्रथमे आपण देखिपारिबे आउ तार लाभ पाई पारिबे। तेबे चालंतु जानिबा एही वशीकरण को आपण किपरि करिबे। मने रखंतु, वशीकरण करिबा पूर्वरु वशीकरण विषय रे किछि नियम विधि जानि रखंतु। आपणकर वशीकरण 100% काम करिब। वशीकरण कोन पई करा जाय? जेतेबेले आपण काहाकू निजठारु अधिक भल पाउछंती, ता बिना बंची पारिबेनी भाबुचंती, सेतेबेले आपण वशीकरण करि पारिबे। किंबा जदि केउ लोक बिना कारण रे आपण को हैरान करूची, आपणक घर परिवार उपरे खराब नजर पकाउची, एहीपरि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि पारिबे। काहेकि ना केते थर एमिति हेइथाय कि आमर शत्रु पैसा रे आउ शक्ति रे आमठारु बलवान हेइथाय, आउ आमे चाहिकी भी तार किछि करि पारु नाहु। एहीपरि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि पारिबे। वशीकरणर माने हेउची निजर भावना को अन्यर दिमाग रे पहुंचेबा, निजर भल पाइबा को अन्यर दिमाग रे पहुंचेबा। माने आपण जेउ झियो बा नारी को पटेइबा को चाहुचंती, तार दिमाग रे आपणकर भावना को पहुंचेबा। तेबे वशीकरण करिबा पूर्वरु किछि विशेष कथा मन रखंतु। मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा और एकाग्रतार सहित आपण को
ଏହି ବିଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2ଟି ଲବଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କିପରି ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକେଟରେ ରଖିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଆପଣ 2ଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକେଇକି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ବାଳ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅର ବାଳକୁ 2ଟା ଲବଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ଭାବି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ 7 ଥର ସେଇ ଝିଅର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ସେ ଲବଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଫୁଙ୍କି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳିଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ଝିଅର ବାଳ ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ ସେଇ ସହିତ ଆପଣ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଜାଳି ସାରିବା ପରେ ବାକି ଯାହା ବି ବଳିକି ରହିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜରେ ମୋଡ଼ିକି ନିଜ ପକେଟରେ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଲବଙ୍ଗର ପାଉଁଶ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ରହିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ।